Good morning guys, good morning guys. Ito guys, gagawa tayo ng kilawin guys. Kilawin na tawilis. Ito yung mga ingredients natin guys. Sili, sibuyas, kamatis, luya na dinurog guys. Tapos, meron tayong kalamansi guys. Ihalo natin. Ito guys, ihalo na natin to. Lahatan na to, lahatan na. Yan guys, kamatis, sili, sibuyas, at saka luya. Ayan guys, halo natin lahat yan. Yan yung ulam natin ngayon guys. Saka ito yung nasabi ko sa inyo guys na kalamansi. Yan guys, yung anak ko nagbibideo guys, yung nag-comment sa akin na cute yung anak ko guys, yan.